ताबकबो हुकुमो मुगुबनो नारगै तंलाइखौ गामि आमसेरगो ते सालजा सालनि यांगलोनो हिंदू तंतनि जतनि तेर कतनि बिसिं खबजाक बिसिब्रुमनि हाइके पालाजगे फेमिनि पुष संक्रांति एबा हांग्रायते हासनेबो हमरदमकि बिसिब्रुमनो हांग्रायते एबा पुष संक्रांति खाइजागो हांग्रायनि सिगां एबा पुष संक्रांति सिगां नक नक थगै गामि आमसेरगो जानि जानि सामुं बुतां नाहालायै तियार खालायमा नुजागो आबहायखनो ताक्लाय बिसिउबो मुंसा फेलायबो नुजागलिया मासिक जरानि गोजांमनो गोजांगो हिन्जावै नकावा आसुब्लायै जुदा जुदा पालेनि आखंलायमानि बो नकजाखा मांपुलि आबहायनो मांपुलि गुलागाति विधानसभा खौजा कांचनमाला आमसायो कासुइ फाइका गामिनि ब्रिरनि खुंनि सेमतका कुसुम कुसुम बिसिरमैनो अबहायके पुष संक्रांति एबा हांग्रानि सिगां अबहायके तियार खालायजागो ताक्लायबो अबहायकेनो तियार खालायजागै दंगो पुष संक्रांति एबा हांग्राय तेरनो रोगसावै जुदा जुदा आवान चामुं गाहाम रक संलायै मोताय रक खालायजागो हनै कक्साका আমরা আমরা পুষ মাসে সবসময় এমন ভাবে আরো দেই পুষ সংক্রান্তি মাসের শেষ দিন এ আমরা সবাই দে পাড়ার যা আছে সবাই এমন ভাবে আলপনা দিব এরপরে হরির নাম লুট গাইব এরপরে আমরা অনেক জাতের মাছ আনাম মাছ আইনে আমরা রান্না কইরা আমরা মনে করো একটা পূজা করি পূজা কইরা আমরা ইয়া করে ঠাকুরের দিই আর কদিন আছে এটা সংক্রান্তি পুষ সংক্রান্তি সোমবারে আচ্ছা আচ্ছা তো এখন কি মানে এই জালপনা দিতেছেন কয়দিন আগের থেকে শুরু করছেন আমি আজকে থেকেই দিতাছি আচ্ছা আচ্ছা তো এইটা কি মানে আপনারা যে এই যে পুষ সংক্রান্তিটা এটা মানে এলাকার তো সবাই জালপনা দেয় না অকরা সবাই মনে করো মুসলমান বাদে সবাই আমরা এমন আলপনা দিই এই এলাকাটার নাম কি এটা কাঞ্চনমালা আপনার নাম আমার নাম শেফালি সরকার